जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला तवील। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद 5 जजेस को खत मौसूल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। तमाम खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। खतूत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया। खतूत के मामले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त 4 कैमरों की CCTV फुटेजेस CTD को मिल गई हैं। मुल्ज़मान की शनाख्त के लिए वीडियोस नादरा को भिजवाई जाएंगी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निस्वी को भी मशकूक खत मौसूल। धमकी आमेज खतूत मिलने वाले लाहौर हाई कोर्ट जजेस की तादाद 6 हो गई। मशकूक खत CTD के हवाले। फरांसिक टीमों की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और हाई कोर्ट आमद। मामलात का जायजा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के नाम आने वाले खतूत से मुतालिक नए SOPs मुरतब कर लिए। कुरियर कंपनीज और पोस्टमैन को हर किस्म के खतूत सिक्योरिटी रूम में चेक करना लाजमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात मुतवक्के। 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म वफ्द के हमरा उम्रा की अदायगी करेंगे और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें मजहबी और सकाफती वाबस्तगी पर मुहित हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा कबीना इजलास की तरदीद। कबीना अरकान को सिर्फ अफ्तारी की दावत दी गई। कबीना अरकान को सूबे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, जहां सिक्योरिटी इदारों पर भारी जिम्मेदारियां आयद हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले सियासी कमेटी करेगी। बानी PTI की मंजूरी के बाद 14 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील सरबराही उमर अयूब करेंगे। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अली अमीन गन्नापुर, हमाद अजहर, शेर अफजल मरवत समेत अहम रहनुमा कमेटी में शामिल। सियासी कमेटी अपने फैसलों पर मुतालिक और कमेटी को आगाह करेगी। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान के हवाले से इजलास। तमाम सिक्योरिटी इदारों को चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। वज़ारत दाखिला को मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे और सूबाई इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट्स की मज़ीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अवाम चाहते हैं उनके मसाइल का हल निकालें। ज़ाती अना और तकसीम की सियासत मसाइल का हल नहीं। पार्लिमान में ज़ाती दुश्मनी और मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए उनको वोट पड़ा है। अपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। अवाम ने वोट के जरिए पैगाम दिया, तमाम जमातें मिलकर काम करें। पीपल्स पार्टी अवाम के सियासी, मुआशी और आइनी हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेगी। तमाम इदारों को आइनी दायरे में रहकर काम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का नोडेरो में तकरीब से खिताब। PIA की निजकारी की जानिब अहम पेशरफ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास आज तलब कर लिया। 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। निजकारी के प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। निजकारी पॉलिसी की तश्कील की समरी पेश की जाएगी। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी कराई। PIA की निजकारी फहरिस्त में शामिल। तवानाई शोबे के 14 इदारे निजकारी की फ़ाल फहरिस्त का हिस्सा।
ترتیب۔ IMF پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مجموعی طور پر $3 ارب کی ادائیگی ہوگی۔ $1.9 ارب پہلے ہی جاری کیے جا چکے۔ پاکستان کے بارے میں IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 19 مارچ کو طے ہوا تھا۔ پاکستان کی اقتصادی و مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ گندم کی خریداری کے لیے 274 ارب روپے کی منظوری۔ رقم بینکوں سے گندم کی خریداری اور اسٹاک کے لیے لی جائے گی۔ سندھ بلوچستان پاسکو کے لیے 24,50,000 ٹن گندم خریدی جائے گی۔ پاسکو کے لیے 14 لاکھ ٹن، سندھ کے لیے 10 لاکھ ٹن، بلوچستان کے لیے 50,000 ٹن گندم خریدنے کا ہدف۔ صدر مملکت سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات۔ صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ صدر مملکت کو قومی سرحدوں کے دفاع، ملکی سماجی اقتصادی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا بھی اظہار۔ پورا اعتماد ہے سیکورٹی فورسز اندرونی اور بیرونی سیکورٹی چیلنجز پر کامیابی سے قابو پائیں گے۔ صدر زرداری۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینا وقت کی ضرورت ہے۔ شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردوں کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ کی گفتگو۔ محسن نقوی سے برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ دو طرفہ سیکورٹی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز پر بھی گفتگو ہوئی۔ برطانوی ہائی کمشنر کی PSL 9 کے کامیاب انعقاد پر محسن نقوی کو مبارکباد۔ عدالتی امور میں مداخلت پر 6 ججز کو خط۔ پاکستان بار کونسل کا اجلاس۔ معاملے پر قرارداد منظور۔ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے استعفے کا مطالبہ نامناسب ہے۔ ایسے مطالبات عدلیہ کی آزادی کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ ہائی کورٹ ججز کے خط کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ سوموٹو کیس کا بھی جلد فیصلہ کیا جائے۔ پاکستان بار کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ۔ الیکشن کمیشن نے 9 منتخب سینیٹرز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنرل نشست پر راحت چیمہ، پرویز رشید، حامد خان، راجہ ناصر عباس، محسن نقوی، طلال چودھری اور ناصر محمود کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر محمد اورنگزیب، مصدق ملک کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ خواتین کے نشستوں پر انوشا رحمان، بشرا انجم، اقلیتی سیٹ پر خلیل طاہر سدنو کا کامیاب قرار۔ فواد چودھری کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ فواد چودھری کی 2 روز قبل ضمانت منظور ہوئی تھی۔ فواد چودھری پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام تھا۔ گھر پہنچنے پر فواد چودھری کی بیٹیوں کا والہانہ استقبال۔